أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ويلد بلقيس ببي يا أيها الملأ اے سردارانو اے مشرانو افتونی فی امری جواب را کئی ماتا حکم را کڑی یا فتوا یا رائے را کڑی ماتا پبارد دیکار زما کی ما کنت قاطعتا امرا زنیما پیسلک ان کی دیوکار حتی تشہدون آن تردی چی تاسو حاضر شئی چی تاسو موجود شئی. قالوا ويلد خلقو نحن أولو قوة وأولو بأس شديد يمنگا خاوندان د قوت خاوندان د طاقت او خاوند جنگ سخ یعنی سخ جنگجو والامر الیکی او اختیار د پیسلی دیستا سرا فانظری پس سوچ وکت غور وکڑت ماذا تأمرین چی دسسیز حکم کویت منگتا. قالت اویل دی بلقیس بی بی ان الملوک اذا دخلوا قریتا بیشکا بادشاہان چی کلور داخل شیو کلیتا پا زور او پا جنگ باندے افسدوها نو دوی فاسد کی دغی کلی لرا دوی خراب کری وران کری دغی کلی دغی علاقی لرا وجعلوا اعزت اہلها اذلہ او وگرزوی دوی معزز اہل دغی کلی ذلیلا رسوا وکذالک یفعلون او هم دقرنگی بدوی کوی. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ او بیشکا زلیگن کی ما دوی طرفتا بہدیت ستخفی لرا یولوی تخفی لرا فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ پس بیاز لیدن کی ما ہاغ سلرا چی واپس روڑی دغ قاسدان دغ استازی. فلما جاء سلیمانا پس ہر کل چراغ لو دغ استاز دغ قاسد سلیمان علیہ السلام تا قالا نو فرمائل حضرت سلیمان علیہ السلام اتمدوننی بمال آیاتاسو امداد کوئی زمان پا مال سرا فما آتانی اللہ نو پس حاغس چراکڑی دی ماتا اللہ تعالی خیر مما آتاکم حغ دیر غردی دا حاغ سنا چی درکڑی دی تاسو تا بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ یہی تاسو چی پدی تخفخ پل باندے خوشحالی کوئی تاسو. ارجع الیہم واپس شدوی طرفتا فلنأتینہم بجنود اورتا اوایا چی زبرا ولم دویتا بجنود داس لخکری لا قبل لهم بها چی طاقت بنوی دوی لرا د مقابلی د هغی لخکرو سرا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً او من بخامخا اباسو دوی لرا منها ددغی کلینا ددغی ملکنا أذِلَّةً ذلیلا وهم صاغرون پداس حال کی چی وی بدوی کمزوری وی بدوی قال فرمائل حضرت سلیمان علیہ السلام یا ایها الملأ
اے زما مجلس والا ایوکم یأتینی بعرشها سوک براوڑی ماتا حغی تخت دغی بادشاہ لرا قبل ان یأتونی مسلمین مخی د دینا چه حغی راشی مات مسلمانان حغی راشی مات تابداری کون کی تسلیمی دن کی قال عفریت من الجن اویل یولوی دیو یولوی پیری د پیریانونا انا آتی کبیهی زبراوڑم تا تدغی تخت لرا قبل ان تقوم من مقامکا مخی د پاسی دلستانا دا غزیخ پلنا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ او بیشک ز پدی راوڑلو باندے خامخا طاقت لرم او امانت داریم قال الذي عنده علم من الكتاب اویل هاغی کس هاغی سڑی چه وو ده هغ سر علم ده کتاب انا آتی کبیهی زبراوڑم تاتا دے تخت لرا قبل ان یرتد الیک طرفکا مخی د دینا چه واپس شیتا تا نظرستا فلما رآه مستقرا عنده پس ہر کلا چه ولدلو سلیمان علیہ السلام دے تخت لرا مستقرا عنده چه پروت دے خوات ددو موجود دے خوات ددو قالا نوی فرمائل هذا من فضل ربی دے دا فضل دا رب زما لیبلونی دے دا بارچ امتحان واخلی زما اشکر ام اکفر چیز شکر اباسم کز ناشکری کوم ومن شکرا او چاچ شکر اباسلو چاچ قدردانی وکڑا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ پس بیشک دے شکر اباسی دخپل زان دپارا دخپل پیدے دپارا وَمَن كَفَرَا او چاچنا شکری وکڑا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ پس بیشکا دے رب زما بے پرواہ ذات او عزت والا قالا اوپرمائل حضرت سلیمان علیہ السلام نکرو لها عرشها ناشنا کئی دے دا پارا دا تخت دے یعنی رد و بدل و کئی دے پا دے ننظر چه اگورو منگا اتحت دی چه آیا پی جنیدا دے تخت لرا ام تکون من الذین لا یهتدون یا ددا خزا دا حاغ خلقنا چه حغی نپوہیگی چه حغی نپیجنی فلما جاءت قیل اهاکذا عرشکی پس ہر کلا چراغ لدا نو اویلے شورتا اهاکذا عرشکی آیا داسی دے تختستا قالت نو اویل دے بلقیس بی بی کأنہو ہوا گویا کہ دادے حغا وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا اور اکڑلے شوے دے منگتا علم پوہا مخکد دینا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ او یو منگا اسلام روڑن کی یا یو منگا ارادہ لرن کی دا اسلام وَصَدَّهَا او مناکڑی و دے لرا ماہا غچا کانت تعبد من دون اللہ چه حغیب عبادت کولو بغیر دا اللہ نا دا نور سیزنو انہا کانت من قوم کافرین بے شک ودا دا قوم کافرانونا
قیل لها ادخل الصرحا ویلی شو دی بی بی تا چه داخل شتو الصرحا دی محل تا دی بنگلی فلما رأته پس هر کلچ دی ولی دلو دی محل را حسبته لجتن نو دی گمان وکو پدی باندی د جور اوبو وکشفت عن ساقیها او خکاری کړلی هغه پندای خپلی پاغه اوچتولو د پینسو سرا قال فرمایل حضرت سلیمان علیہ السلام انه صرح ممرد بشکا ددا یو بنگلا یو محل ممرد چه زلیدن کے دے من قواریرا او جوڑ دے د صفا شیشونا قالت اویل دی بلقیس بی بی رب اے زماربا انی ظلمت نفسی بیشک ما ظلم کڑے دے پخپل زان و اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین او ما اسلام قبول کڑے د سلیمان علیہ السلام سرا للہ خاص د اللہ دبارا رب العالمین چی رب د مخلوقات دے